पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात एक हफ्ता मुकम्मल होने पर ख़त्म कर दिए थे। तहरीक इंसाफ ने 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया था हुकूमत को कि 7 दिनों के अंदर आप हमें बताएं कि आप कमीशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर आप बना रहे हैं तो हम चौथी मुलाकात के लिए बैठेंगे, अगर आप नहीं बना रहे तो हम चौथी मुलाकात के लिए नहीं बैठेंगे। एक हफ्ते का टाइम था, तो एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कर दिए खत्म। अब हुकूमत को मुसीबत पड़ गई है। हुकूमत को यह लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। उन्हें परवाह ही नहीं है इस बात की, और वो ये कहते हैं कि हमारे मुतालबात मानो, जो कि जायज है उन्हें लगता है। अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम मुज़ाकरात नहीं करते। अब स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों को बुलवाया है। ये नहीं उन्होंने कहा जी अपोजिशन भी आ जाए और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी आ जाए, 28 जनवरी को आ जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं और डेडलाइन खत्म होने पर खत्म किए हैं। लेकिन फिर भी बैरिस्टर गौहर खान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान अगर कर दे तो मुज़ाकरात की बहाली पर हम गौर करेंगे। ये बात तो ठीक है, हुकूमत अगर अभी भी ऐलान कर दे कि वो कमीशन बना रही है तो मुज़ाकरात की बहाली के ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत के लिए एक्चुअली एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हुकूमत इसको पसंद नहीं कर रही थी बिल्कुल भी इन मुज़ाकरात को, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मांग रही है उसमें से कुछ भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया तो ये हुकूमत के खाते में से जाएगा। दूसरी तरफ जो जमहूरियत का चैंपियन है बिलावल जरदारी, वो फिर से जजेस के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया अटैक करना। हालांकि अदालत के अंदर एक बड़ा संजीदा मसला पैदा हो गया है इनकी एक भोंडी किस्म की आईनी तरमीम के बाद। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर तब्दील करके रख दिया है। जजों से उनके इख्तियारात वापस ले लिए हैं, अदलिया की स्पेस चली गई है। चंद जजेस जो है उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया है, और वो जजेस जो है वो हुकूमत के बहुत करीबी हैं या हुकूमत के चुने हुए जजेस हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब जजेस अपनी स्पेस वापस लेना चाहते हैं तो बिलावल ने इसको अटैक करार दे दिया है। जनाब जमहूरियत के ऊपर हमला हो रहा है, हमने ये आईनी तरमीम की थी, हम ही वापस लेंगे। तो बिलावल साहब जैसे आपने ये आईनी तरमीम की थी ब्रूट मेजॉरिटी और डंडे वाली जमहूरियत से, बंदे मारने के बाद, औरतों और बच्चों को अगवा करने के बाद और उनके नाखून खींचने के बाद, उन पर टॉर्चर करने के बाद, एमएनएस को और सेनेटर्स को अगवा करने के बाद, कौमी असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर नामालूम अफराद की तरफ से शबखून मारने के बाद, वहां से बंदे गिरफ्तार करने के बाद, अगर आपने ये आइन साजी की थी या आइन में तरमीम की थी तो इससे बुरी आइन में तरमीम या इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता जो आपने किया है। पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अब जजेस तंग हो रहे हैं, वो ये कहते हैं ये तो वो अदालत ही नहीं है जो अदालत होती है। पूरी दुनिया में ऐसी अदालत नहीं है जैसी अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। अब वो उसको ठीक करना चाहते हैं तो इन्होंने जनाब जमहूरियत का राग अलापना शुरू कर दिया है। गिलानी साहब कहते हैं जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कि इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने जारी किए, जब तक इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं होता मैं इजलास की सदारत नहीं करूंगा। और चेयरमैन सेनेट ने बाइकआउट कर दिया सेनेट के इजलास का कि जी मैं सदारत ही नहीं करूंगा। इतना कमजोर और बुज़दिल आदमी अपने अपनी जिंदगी में कभी देखा है? यार आप चेयरमैन सेनेट हैं, गिलानी साहब आकर बैठे, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, अपनी सेनेट के अंदर आकर बैठे, अपने सेनेटर्स को अपने साथ खड़ा करें। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप निकलकर सेनेट के बाहर धरना दे दें और आप ये कहें कि जब तक के मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जारी नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होगा, सेनेट के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। भाई कुछ तरीकाकार इख्तियार करें ना, अपनी ताकत शो करें आप। ये तो बहुत कमजोरी, और कमजोरी मैं जानता हूं क्यों है। देखिए इसको इज्जत बेइज्जती का मसला गिलानी साहब नहीं बना सकते। गिलानी साहब की फैमिली के ऊपर बहुत नवाजिशें की गई हैं, सारे खानदान को तो लाके असेंबलियों में बिठा दिया है, और झूठे वोटों की बुनियाद के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी बना दिया है। अब इतना बेइख्तियार चेयरमैन सेनेट तो हो नहीं सकता। यह सिर्फ और सिर्फ गोगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है। इस तरह घर में बैठ जाना, यह रविश तो बेनजीर की नहीं थी। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सियासत तो यह नहीं थी। मेरे ख्याल में गिलानी साहब यह एहतजाज किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं, या वो हुकूमत से कुछ हासिल करना चाहते हैं। इजाज चौधरी तो बहाना है, कोई और मकसद निशाना है, मुझे तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। साथ ही साथ जनाब स्पीकर कौमी असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है कि हमने 70 के करीब अपने अरकान की ऐसी फहरिस्त जो है वो मुहैया की है। स्पीकर को हमने एक लिस्ट दी है 70 के करीब अरकान असेंबली की जिनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है और उनके जिस्मों के ऊपर तशद्दुद के निशान भी थे।
باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کلیم کیا اور انہوں نے کہا جی کہ 70 سے زائد اراکین اسمبلی پر جسمانی تشدد کی تفصیلات اسپیکر قومی اسمبلی کو ہماری جانب سے فراہم کی گئی ہیں. شدید نقصان اٹھانے کے باوجود آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہیں. حسان نیازی جس کے بارے میں مریم نواز بہت کلیم کر رہی تھی کہ اس کی والدہ پریشان ہے، والد پریشان ہے، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. حسان نیازی اور حیدر مجید سے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جا کر. پہلے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. پھر خدیجہ صدیقی صاحبہ ہیں، کچھ اور وکلاء ہیں، ان لوگوں کو موقع ملا، وہ جا کر حسان نیازی کو ملے، مل کر باہر نکلے اور نکل کر انہوں نے بتایا. تو حسان نیازی کا اور حیدر مجید کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ڈٹے ہیں، 10 سال کی ہمیں سزا ہوئی ہے، یہ سزا کم ہے، اگر ہمیں 100 سال کی بھی سزا ہو تو عمران خان اور حق کا ساتھ ہم کبھی نہ چھوڑتے. یہ جناب ان کا موقف ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. یہ جیل کے اندر کھڑے ہوئے بندے نہیں ٹوٹ رہے، تو جو بندے جیل کے باہر ہیں وہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں. ناظرین، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے جو نام دیے گئے تھے ان میں جو نام فائنل ہوا ہے وہ جنید اکبر صاحب کا ہے. جنید اکبر صاحب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ گنڈا پور گروپ سے ان کی ایک تھوڑا ڈسٹنس ہے اور اس کے ریزنز ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر ہوتی ہیں بعض اوقات ایسی ڈویژنز اور یہ بعض اوقات جان بوجھ کر کریٹ کی جاتی ہیں، بعض اوقات اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کی وجوہات ہیں، یہ ڈفرنس ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن یہ جنید اکبر کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پہ ٹرسٹ کیا جیل میں بیٹھ کر. حالانکہ انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، انہیں موقع نہیں مل رہا تھا اپنی بات عمران خان صاحب تک پہنچانے کا، لیکن بہرحال بات ان کی عمران خان صاحب تک پہنچی. اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب تک جو بات پہنچی ہے وہ گزشتہ چند دنوں میں پہنچی ہے، اور وہ جس سورس سے پہنچی ہے اس سورس کے بھی بہت زیادہ خلاف کام کیا گیا ہے پاکستان میں. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ جنید اکبر صاحب کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بن جانے سے کچھ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوں گے. ایک خبر اور ناظرین، یہ جو پیکا کا جو قانون بنایا گیا ہے اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی خبر صحیح ہو یا غلط ہو، اگر حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی وہ خبر تو بندہ اندر. میں بالکل آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں، کوئی خبر سچی ہو، کوئی خبر جھوٹی ہو، کوئی خبر درست نکلے، کوئی خبر غلط نکلے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بندہ پسند نہیں ہے یا بندے کی خبر پسند نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو تو بندہ اندر. اب اس کے لیے کوئی وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. نئے قانون کے تحت اتنی طاقت حاصل کر لی ہے اس نظام نے اور ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں. اب پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے اور اپوزیشن نے احتجاج کیا. صحافی پھر نکلے احتجاج کرنے کے لیے، اپوزیشن بھی ان کے ساتھ جڑ گئی احتجاج کرنے کے لیے. اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر قوانین میڈیا کے خلاف بن رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن نکلی اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا، اور آج وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہی ہے. لیکن جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے وہ بھول کیوں جاتا ہے؟ آج جو حکومت ہے اسے یہ لگتا ہے کہ اس قانون سے صرف پی ٹی آئی والوں کو مار پڑے گی، بلکہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ خالی پی ٹی آئی کو مار پڑ دی ہے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وقت بدلے گا اور یہی ڈنڈا ان کے اپنے سر پہ پڑے گا.